वंदे लक्ष्मीपतिं देवं शंखचक्रगदाधरं विद्यामूर्तिं हयग्रीवं शब्दार्थज्ञानलब्धये अमृतात्मा तमेकावम् अमृताहरणं पाञ्चरात्रागमाचार्यं वंदे वैकुण्ठभूपतिं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अयं मुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु। ओम नमस्तदसे नमस्तदसस्पतये नमस्तकीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवै नमः पृथिव्यै सप्रतसभाम्ये गोपाय ये च सभ्याः सभासतः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासतः। श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः। सभ्यान् पञ्चकालपरायणान् श्रीवैष्णवोत्तमान् गन्धपुष्पफलताम्बूल दक्षिणाक्षताभिदोषयित्वा अशेषेह परिषद्भगवत्पादपूज्य इमां सवर्णीं दक्षिणां यत्किञ्चित् दक्षिणां स्वीकृत्य अत्रोपविष्टानां एतेषां भगवद्भागवताचार्याणां सन्निधौ विज्ञापनामया क्रियते क्रियमाणम् अवधाने श्रूयताम्। अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमहाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमोदीर्णस्य श्री पद्मावती गोदा समेत श्री श्रीनिवास स्वामी दिव्य सन्निधो श्री श्रीनिवास स्वामी कल्याण मंडप महोत्सवारंभ कर्म कर्तुम योग्यता सिद्धिरस्त्युच्चन गृह्णन्त भवन्तः। अच्चं नवन्तां प्रतिष्ठतस्तस्तुयाद्भक्तेन पृतनाजयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मृतो विष्णुरग्निः मयि देवाद्रविणमायुन्धां मयि आसीनस्तु मयि देवहूतिः दैव्यावोदर देवे षडर्वैरणकृणोत विस्ते देवा सहि वीरयध्वम् पुनस्ते मयि चित्तं प्रबुधाविने सतो भवनस्ते सवितारमभिमादिशाहम् प्रजायेन्द्रमानोरेरिशोमापराधाः येन स्तवत्रावते भवन्त्यन्द्राग्निभ्यामोपाधामहे कसवो रुद्रादित्या उपरस्पृशन्माग्रञ्चेत्तारवधिराजवक्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रमूतो वामहे योग यमन्नो यज्ञं व्यहवेजुषस्वास्त्य कुर्मोरिवो मेदिनन्द्वाचरं पठित्वा ओं देवीं वाचमयन्तु देवास्तां विस्तरूपा मन्द्रे क्षमोर्जुङ्गानाधेरुर्वाकस्मानुपसृष्टति अयं मुहूर्तस्सुमोर् पाञ्चरात्र प्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभुं विश्वक्सेनं दधातार्क्षं भरद्वाजं कमञ्जलं वसिष्ठादिमुनीन् वन्दे यस्त्यद्वरदभक्तराद्याः पारुषद्याः परिस्थितं विघ्नं निघ्नं सद्धं विश्वक्सेनं तवास्ति तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्ग्रीयुस् यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतध्रुवाणि ते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं यशावतिष्ठो भगवान् मङ्गलाहितनोरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभवः येषामिन्नीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदां वार्तारं दातारं सर्व लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूय
श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः लक्ष्मी सहित श्रीमन्नारायण स्वामिने नमः चंडादिद्वारपालकेभ्यो नमः श्री परांकुशप्रकाल यामिनी देवराज पूर्वाचार्येभ्यो नमः श्रीमदनंत गरुड़ विष्णुपक्षेन भक्त परिवारेभ्यो नमः सर्वेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः नमस्कारं कुर्यात् अध्येष्ट्वासीनो दर्भान् धारयमाणः पत्रवाणी जनाय नमः प्रवस्तर ब्रह्म ऋषि देवी गायत्री छंदः శివాలయంలో తమలపాకులు ఉంటాయి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటాయి ఎవరైనా పంపించు శివాలయం ఫ్రిడ్జ్లో తమలపాకులు अस्तां शुभद्वास्तुते भगवतो देवदेवोत्तम श्री पद्मावती गोदा समेत श्री श्रीनिवास स्वामी श्री श्रीनिवास देवी रजिष्ठायापो ओम अर्घ्यं परिकल्पयामि ओम पाद्यं परिकल्पयामि ओम आचमनीं परिकल्पयामि ओम स्नानीं परिकल्पयामि ओम सर्वार्थतोयं परिकल्पयामि ओम श्रीं श्रीयर्घुरुवित्यर्घं गंगायै पितृप्रियकरायै पाद्यरूपणिपाद्यं सरस्वत्यमृतविद्याचमनीयं वरुणाय स्नानीयात्मस्नानीयं शान्ते शुद्धोदकम् अर्घ्यगन्धपुष्पधूपदीपैर्भर्जयेत् ओम तुम्हं घण्टायै घण्टा ओम धूमोत्तराय धूमधूपात् ओम ब्रह्म श्रीमान सूत्रवतीनाथो गजासुमुखसेवितः प्रसन्नवदनस्तान्त प्रभाकर समप्रभः यत्रपाणिर्विषीकेशो विस्त्रक्षापरायणः भक्तान्तराय विध्वंसी आर्यामान्तिप्रवाणिधि विष्णुपक्षेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रधाधरम् आसीनं दर्शनीयस्तं विष्णुपक्षेनं नमः ओम समचीनान्यवेत् परितो वदन्ते अस्मान् वेष्टीं च वयं विष्णुः स विष्णुपक्षेना विसुधाहवे तत्पुरुषाय विद्महे ओम भोः विष्णुपक्षेनमावाहयामि ओम भवः विष्णुपक्षे ओम सुवः ओम भोर्भुवः सपरिवाराय श्रीमते विष्णुपक्षेनाय नमः प्रणाम स्वागत प्रतिमा अभिमुखेन द्रव्यं ज्ञान उदयमलाय श्रेष्ठवीर्याय स्कटैश्वर्याय कविचाय केसरिक्षत्राय वट विष्णुपक्षेन मुद्रामस्य सपरिवाराय श्रीमते विष्णुपक्षेनाय नमः 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 सपरिवाराय श्रीमते विष्णुपक्षेनाय सपरिवाराय श्रीमते विष्णुपक्षेन सपरिवाराय श्रीमते पुष्पैः पूजयामि ओम श्रीमते नमः ओम सोत्रवत्या सवेदाय नमः ओम शैनेशाय नमः सर्वपालकाय नमः ओम मरिकुण्डलधराय नमः तप्तकाञ्चनभूषणाय नमः ओम मरिप्रियाय नमः ओम करिवक्त्राय नमः ओम सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञाय नमः सर्वाभीष्टफलप्रदाय सपरिवाराय श्रीमते विष्णुपक्षेनाय नमः रूपमाग्रापयामि और दानंदवार
धूपदीपानंतर शुद्ध आचमनीय समर्पयामि नैवेद्यम् प्रोक्षा परिशिच्य प्रक्षालनसमर्प्यां पादौ प्रक्षालयामि सर्वोपचारां समर्पयामि मंगलनीराजनदीपम् ओम मानवविशेषात्मे दोगामस्तुतिजगतो ओम लक्ष्मीकाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि अनया ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजे श्री विष्णुपक्षेनः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरदो भूत्वा उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तित्य गृह्णन्तु भवन्तः ओम यज्ञेन यज्ञमयिन्द्रदेवाय धर्माय प्रथमान्यासन्नेत्र पूर्वे साम्यार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च पुष्पक्षेधास्थानं प्रतिष्ठापयामि भूमिर्भूम्नेति भूमि सम्प्रोक्ष आपवन्दन्ति पञ्चचूर्णैरलङ्कृत्य वासवासित वस्त्रनिधाय ग्रीष्मोये मन्तमन्त्रेण सारितण्डुलान् निक्षिप्य मध्ये अष्टदलपद्मं विलिख्य धन्वनागेति मन्त्रेण प्रादुपग्रान्तर्भानास्तीर्य आकलशे स्तुतिसोत्रवेक्षसलक्षणं कलशं निक्षिप्य आकलशे सन्नो देवीर्भिष्टभूतवेदये आपो वा इत्यभिमन्त्र्या आपो वा इदं सर्वं विश्वभूतान्यावप्राणावापसवापो नमो देवसत्वेदमन्त्रेण ऊर्ध्वाग्रं पूर्चं निक्षिप्य ओं देवसत्ता प्रभो यज्ञेश्वतपल्लवा निक्षिप्य प्रभो यज्ञेषु देवयन्तो चन्द्या मानवो विहिपृथिवीशत्यैः ब्रह्माण्डसमानुग्राविस्तद्वेन्दिवितनो दिशाकाः परित नारिकेलफलं निक्षिप्य तस्मिन् ओं 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 परमधामास्तमतग्रहकां यमुजदावतारिहां शास्त्रारं बड़ भगवन् सूत्रसनागित्यागित्यागित्य स्वाहा सपरिवाराय श्रीमती सुदर्शनाय नमः प्रणामः स्वागतः प्रतिमा समर्पयामि पादेव पाद्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि विचारकेन स्नानं समर्पयामि आभोष्टामि
आचमने समर्पयामि वस्त्रार्थमर्चना समर्पयामि वस्त्राणि देवसावसानि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते दिव्य स्त्रीचन्द्रं धारयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि हिरण्यवर्णाभरणे कुङ्कुमादिपर्वणद्रव्याणि समर्पयामि आचमने समर्पयामि नैवेद्यं I don't know where she went. She said she's going to go there. Okay, she's doing something. You put the cash. Okay, petrol. Yeah. ओम आपः शिवापस्संतु शिवापस्संतु नमः सुनंदा पांडित सुनंदा पांडुर सहस्राक्षरा पंचक्षरा पुष्पाणि पुष्पाणि पांडु कृष्णा पांडु कृष्णा पांडु भास्करभा पांडु कृष्णा पांडु तेषामस्ते प्रतभा विद्यात् स्वामिनः मनस्तमाधीयतां प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नाः भवद्भिर्प्रीतपुण्यः वाचिष्यवाचिताय भगवतो वरेण भगवतो वीरेण भगवतस्ते भगवत करुणा भगवत करं दृश्यामि अखिल परिजन परिचिता स्वात्मान स्वयं भगवान ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम एकपदे द्विपदे त्रिपदे चतुष्पदस्य विपदसी नैपद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शिताय पदाय येष्टा परा प्रत्येष्टत्रं ब्रह्म प्रभुरेश येषात्मा येष व्याचतुर्विद सर्वज्ञ सर्वसमुधिस्मात्मा सारसमारदिन् अन्योनादिरणन्तः वितुर्भयक्रोधः निर्दोषः निर्दिष्ट भगवान् दीर्घायुरस्तु दीर्घायुष्यं भगवान् वासुदेव करोति अक्षरं जास्तक्षरमरकुशलं भगवान् वासुदेव करोति सुमनसः सुमनस्यमस्तु सुमनस्यं भगवान् वासुदेव करोति ओम भगवान् वासुदेवो वर्धतां भगवान् संकृष्णो वर्धतां भगवान् प्रद्युम्नो वर्धतां भगवान् ऊर्ध्वो वर्धतां ओम भगवान् सत्यो वर्धतां भगवान् चितो वर्धतां भगवान् अनन्तो वर्धतां भगवान् वासुदेव प्रियतां भगवान् संकृष्ण प्रियतां ओम भगवान् पुरुष प्रियतां भगवान् सत्य प्रियतां भगवान् चितो प्रियतां अनन्त प्रियतां भगवान् वासुदेवस्तान्तरस्तु भगवान् संकृष्णस्तान्तरस्तु भगवान् प्रद्युम्नस्तान्तरस्तु भगवान् अर्धस्तान्तरस्तु भगवान् पुरुषस्तान्तरस्तु भगवान् सत्य वासुदेवंतरां पठे शुद्धयेस्तु परो देवो वासुदेवोस्तु धये इत्तमेकायनं प्रोक्तं पुण्याहं दीक्षतोत्तमैः वचित्वाद्भिस्मात्मानं प्रोक्षयेत् पुरा ओम पृथिवी शान्ता साकिना अंतरिक्षकं शान्तं तत्त्वायिना यौ शान्ता सादित्येन शान्ता सा मे शान्ता पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिर्द्यौ शान्तिर्दिशशान्तिर्वान्तरदिशाः शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिश्चन्द्रमा शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्गौ शान्तिरजा शान्तिरश्वः शान्तिः पुरुषः शान्तिर्ब्राह्मणः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः
सर्वशान्त्या मह्यन्तपदे चतुष्पदे शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधे नमस्तु विशावहै ओम शान्ति शान्ति शान्तिः भूदेवी आराधन कर्मणः पुण्यां भवन्तो प्रवन्तो भूदेवी आराधन कर्मणः पुण्यां भवन्तो प्रवन्तो ओम यत्पुण्यं नक्षत्रपविशो यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नैति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते भवन्तो प्रवन्तो भूदेवी आराधन कर्मणः हर्त्यं भवन्तो प्रवन्तो भूदेवी आराधन कर्मणः भवन्तो प्रवन्तो ये नमसा वसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सञ्जीवेम चरदस्य वीराः कर्मणः स्वस्ति भवन्तो प्रवन्तो भूदेवी आराधन कर्मणः स्वस्ति भवन्तो प्रवन्तो भूदेवी आराधन कर्मणः स्वस्ति भवन्तो कर्मणे स्वस्ति वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यान्यं महेन्द्रेश ओम सतुधारकं शास्त्रधारम व्रतधार अच्युतधरं दक्षयं परमं पवित्रं भगवास्ते पुरादु स्थानादिशानि शास्त्रवरेण्य नामावृतां सुनाम तेभ्यो नमस्ते मधुसूदनाय तत्राभिमानं प्ररक्षयन्तं राज्यां दिशदेवा वासां दिशदेवा वास्तवमादिकरां दक्षिणायां दिशमासा संकृष्णमर्जित प्रदीचां दिशा प्रद्युम्नमर्जित उदीचां दिशा वृद्धवर्धोर्ध्वायां दिशे भूदेवाराधन करिष्ये ओम भूमि नमः आगच्छ स्वाहा ओम भूमि नमः आगच्छ स्वाहा ओम धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्धिर्धीमहि गौरवर्णान्तरिक्षं महित्वा उपस्थे ते देवविरदेग्निमन्नादमन्नाध्यायातुधे आयङ्गौ प्रत्यस्य वहद्युभिः तस्य प्राणादपानत्यन्तस्य दुरोचना यज्ञन्महितस्वः निद्वा समाभरन्
देवी वसुंधरा स्यात् वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदरी तने सत्यायने सीता समुद्रवती सावित्र्यानो देवी मह्यङ्गी महोधरणी शृंगे शृंगे यज्ञे यज्ञे विभीषणी इंद्रपत्नी व्यापिनी सरसजयः वायुमते जलशयिनी स्वयंधाराजा सत्यं स्वपरिमेदिनी स्वपरधत्तङ्गाया कृष्णवत्नी महीं देवी माधवी माधवप्रिया लक्ष्मी प्रियसखी देवी मामयच्युतवल्लभा धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् श्रोणामृतस्योपां महीं देवी विष्णुपत्नी मजूर्यां प्रतीचीमेनागं हविषा यजामः त्रिधा विष्णुर्गायो चक्रमे महेन्द्रं पृथिवी मन्तरिक्षं तत्श्रोणे दिश्रव इच्छमाना पुण्यतिश्लोकं यजमानाय पुण्यवती विक्रमाय नमः वामनाय नमः शीघ्राय नमः श्रीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः रामाय नमः कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः कृष्णाय नमः रुद्राय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोषाय नमः देवाय नमः हरे नमः कृष्णाय नमः जातवे रोगामिष्टं पुरुषं जगतो अपभ्रगज्ञानैष्या परिपालिका गृहे लक्ष्मीरां तस्यां प्रेतयामास कुन्द्रियां ओम धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि श्रीनिवासः प्रचोदयात् विद्महे सर्वसिद्ध्यै धीमहि तन्नो प्रचोदयात्
Dear devotees, do you namaskaram please? Please repeat after me. Om Asmadgurubhyo Namaha. Akaratraya Sampannam Aravinda Nivasini Asesha Jagati Sitrim Vande Varadavallabham. Om Asmadgurubhyo Namaha. Sri Padmavati Goda Sameta Sri Venkateswara Divya Sannidhau. Please say your Gotram and your name, Nakshatram, your wife name, your kids' names, friends' names. Repeat after me. Mama Sahakutumbayoh Kshema Stairya Dhairya Virya Vijaya Abhaya Ayuhu Arogya Aishwarya Ananda Abhivrudyardham Sri Srinivasa Swami Kalyana Mandapa Mahotsava Kainkaryam Aham Karishyami. Please pray Lord Mahavishnu. స్థపతి గారు రండి. స్థపతి గారు षत्कनिता यस्मै चाहंखना विवाह विभज्य दुष्मदस्माकं सर्वमस्त
उद्धृता शिवरायेण कृष्णेन सतबाहुना मृत्यके हनमे पापं यन्मया दुष्कृतं मृत्यके ब्रह्मदत्तासि काश्यपेन सर्वं प्रतिष्ठितं मृत्यके मृत्यके तया पापेन गच्छामि परमां गतिम् ओ मृत्तिके हन मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतं मृत्तिके ब्रह्मदत्तासि काश्यपेनाभिमन्त्रिता मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे निर्नुत मृत्तिके त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम् मृत्तिके हन मे पापं यन्मया दुष्कृतं भूमिर्भूम्नाद्योर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थे देवेन्द्रिदेवन्नादमन्नाद्यायादधे आयन्तो कृष्णेत्रमेदन्नन्मातरं पुनः विरञ्चप्रयन्तवः एवं श्रद्धामित्राद्यवाक्यमङ्गायिष्ये प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानस्मिन् यत्रदेवजना यत्रन्नहितशिवः यद्वा आदर्शस्त्रोपमन्नागदवत्या विकल्पमग्ने तत्त्वपुनस्त्रोद्दीपयामति तस्ये मन्यपरातस्य पृथिवे मनदर्शते आदित्यादित्ये तद्देवामसमस्य समाभरन् मनोस्मेदिनी देवी वृन्धराज्यात्मसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसस्त्रणां स्वत्रञ्जक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदरी सुदने सत्यायने सीता समुद्रवती सावित्री आनो देवी मह्यङ्गी महोधरणी महोत्सविष्टु शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणी सरस्वत्या वायुमती जलसयनी श्रियन्धाराया सत्यं परिमेदिनी परिधत्तङ्गाया विष्णुवत्नी महीं देवी माधवी माधवप्रिया लक्ष्मीं बृहस्पतीं देवीं नमां व्यक्तिवल्लभा धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धराः प्रचोदयात् शृण्वन्तु श्रोणामृतस्यतोपान् पुण्यामस्यापुष्णानिलासं महीं देवीं विष्णुवत्नीमजोर्या प्रसूतिमेनागं हंसायजामः श्रेधा विष्णुवेदाय विचक्रमे महीं दिवंप्रभेमन्तरिक्षं तत्रोण विश्ववैष्णमाना पुण्यविश्लोकमयजमानाय कुर्वती निरन्तिराशानोऽस्तु ध्रुवाद्रां विष्णुवत्निहोराश्लेषामासः गौरामनोता सहस्रमातृष्पोतवामस्तं प्रवाणावाचादिनो ब्रह्मन्तु विष्णुम्भो दिवो धर्मः पृथिव्याश्लेषाना ओम मावो ऋषत्कनिका यस्मै साहं धनामिवः विपच्यदुष्परस्मात् कर्ममस्मनातुरम् ओम मृत्तिके हन मे पापं सहस्राख्यसहस्रपाद सभोनं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुषगेवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्चभव्यं तामृतत्वस्येजानः यदन्नेनाद्रोहति एतावानस्य महिमा मतोऽध्यायाविष्टपूरुषः पादोऽस्विश्वाभूतानि त्रिपादित्यामृतं त्रिपादोर्भौ वैपुरुषः पादोऽस्वेहाभवात्मनः ततो विश्वं यत्रामतो दासनानिकमे अभि तस्माद्विराजदायिता विराजोऽधपूरुषः तदातोऽस्विष्टरा पश्चाद्भो मुखपुरः देवाय स्मृतन्मुदा इन्द्रस्याधिराज्यं श्रीष्मश्रद्धतिः साक्षादन्तर्भयः त्रिसप्तसङ्घकृताः देवाय पुरुषसंवानाः अवधपुरुषं संयुक्तं रहस्योक्तं पुरुषङ्गायमङ्कृतः तेन देवादिवृन्दा राज्यादिगच्छते तस्मात् विघ्नाद्बहुतः मृतं मृगराज्यं मनोवृन्दादिस्तक्रे वायव्यान् आर्म्यान् ग्राम्यात्तये तस्मात् सर्वहतः यतस्सामानि जग्रे वृन्दावं जगत्रे तस्मात् यतस्मादायत तस्मादस्मादायत देवेजो भजातः गावो हरित्रे तस्मादायायायः तत्पुरुषं यदुः तथाभिकल्पयन् सङ्गमः
यगौ बाहु पापूर्व पादा उत्तेजे मुखमासीत् गोविंद गोविंद ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ब्राह्मणो सिंहमासीत् बाहुराजन्यः पूर्वोत्तरस्वैश्यः चन्द्रमानसोगारः चक्रोऽसूर्योऽजायत आदित्रश्चादित्य प्राणाद्वायुर्जायत नास्यासूदन्तरिक्षं तीर्थाद्यौत्तमवर्तदा अद्याम्भोमर्तुष्टोत्राय मालोकामकल्पने देवाहमेकं पुरुषं महान्तम् सर्वान् वेदान् विचित्रहीनः नानानि विद्वान् राजा पुरस्तात्मराजः सर्वविद्वान् विश्वेश्वरः तमेवं विद्वान् अमृतः भवति नान्यस्मिन् कायनायुक्यते सेवा साधनाय देहनागं महिमानस्यन्ते तत्र पूर्वे साध्यासन्ते अग्रे सम्भोगः प्रसिद्धेरसाच्च स्वकर्मणस्यमवर्तकानि तत्पुरुषस्येष्मादानमुद्रे वेदाहमेकं पुरुषं महान्तम् आर्तिवर्णं पुरस्तात् तमेवं विद्वानमृतः भवति प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः प्रजान्ति योनिम् मरीचीनां परमिच्छन्ति वेदतः यो देवेभ्यादपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः गोविन्द 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 ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద పూర్వో యో దేవేభ్యో జాతः ब्राह्मण जनयन्तः देवाग्रेतब्रुवन् यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा सन्वसे ईश्वरे लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यात्तम् इष्टं मनुषाणा अमुं मनुषाणा सर्वं मनुषाणा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम या फलनीर्या फला पुष्पायाश्च बृहस्पति प्रचोदयात् गोविंद गोविंद ओम इंद्रं वा विश्वस्पति हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् जातवेदो कामश्वं पुरुषं जगतो अबिभ्रतज्ञागहि श्रीरामा परिपातया गोविन्द या जाता भोषधयो देवेभ्यस्त्रियकुं पुरा मन्दायुभ्रूणा महकुं सुगन्धामानि सप्त च सदम्बो अम्बधामानि पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपान् पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति आयतनं भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति
आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असो वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यदपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा मुष्यदपद आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि सप्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्धियै च धीमहि ॐ महादेव्यै च विद्महे श्रीभूशक्त्यै च धीमहि वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि गोविन्द 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 प्रिय भगवद्बन्धुलारा శ్రీ పద్మావతి గోదా సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర దివ్య సన్నిధిలో మనందరికీ శుభం చేకూరాలి అనేటువంటి సంకల్పము చేత స్వామి సంకల్పము చేత స్వామి అనుగ్రహం చేత శ్రీ శ్రీనివాస కళ్యాణ మంటపానికి ఈరోజు ఆరంభోత్సవం జరిగింది. ఈ కళ్యాణ మంటపం ఎవరిది? శ్రీ శ్రీనివాసుడిది. శ్రీ శ్రీనివాసుని అనుగ్రహం చేత మన కమ్యూనిటీలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా శుభం చేకూరాలి అనేటువంటి సంకల్పం చేత ఇక్కడ ఈ కళ్యాణ మండపంలో వివాహం చేసుకున్నటువంటి వారందరూ కూడా అన్యోన్యంగా ఉండాలి అనేటువంటి సంకల్పం చేత స్వామి సంకల్పించినటువంటి కార్యము ఇది. కనుక ఈ కార్యంలో ఒక్కరే కాదు, సమూహకంగా గోష్ఠిగా సమిష్టిగా అందరూ కలిసి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో ప్రతి ఒక్క భక్తుడు కూడా దీంట్లో అన్వయించుకోవటం చేత ఈ కళ్యాణ మంటపం త్వరగా పరిసమాప్తి అవుతుంది. అలాగే రాజగోపురం ప్రారంభించినప్పుడు కూడా స్వామి అనుగ్రహంతో స్వామి అనుమతితో మనం ఆరంభించాం. ఎటువంటి కోవిడ్లు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంతంతై ఒటడింతై అన్నట్లుగా వామన అవతారంతో ఆరంభమైనటువంటి రాజగోపురం త్రివిక్రమ అవతారం ఎత్తింది, అంటే పెద్దగా పెరిగిపోయింది. అలాగే ఈ కళ్యాణ మంటపం కూడా అటువంటి స్థితి కలగాలి అటువంటి సంకల్పం చేత మనందరం కలిసి వెంకటేశ్వర స్వామిని ప్రార్థిస్తూ, స్వామి మా అందరికీ కూడా శుభాలు చేకూరేటట్లుగా నువ్వు అనుగ్రహించు, అలాగే నీ సన్నిధిలో వివాహం చేసుకునేటువంటి భాగ్యం
మా పిల్లలందరికీ కలగజేయి, మనందరికి వివాహాలు అయ్యి కనుక మనకు అక్కర్లేదు. మనకి ఎప్పుడు కావాలి? షష్ఠి పూర్తికి కావాలి మనందరికీ ఈ కళ్యాణ మండపం. మనకు పిల్లలకు కావాల్సింది కళ్యాణోత్సవానికి. కనుక మనం భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించవలసింది ఏమిటయ్యా అంటే, స్వామి నీ సన్నిధిలో మా పిల్లలందరికీ కూడా నీ పాదాల చెంతలో వివాహం అయ్యేటట్లుగా ఈ కళ్యాణ మండపానికి బలాన్ని చేకూర్చు. ఎందుకంటే మనం చేస్తున్నామంటే అది పని కాదు, మన చేత భగవంతుడు చేయిస్తున్నాడంటేనే అది త్వరగా ఆరంభమవుతుంది. కనుక మనం చేయవలసిన పని ఏమిటి? భగవంతుడిని ప్రార్థించడం అన్నమాట. భగవంతుని ప్రార్థిస్తే ఏమవుతుంది? మనం చేసే పనికి భగవంతుడు బలం ఉంటుంది. మనందరం కూడా వ్యాపారాలు చేస్తూ ఉంటారు. చాలామంది వ్యాపారాలు చేస్తే కొంతమంది వృద్ధి అవుతూ ఉంటారు, కొంతమంది వృద్ధి కారు. ఏమిటయ్యా కారణం అంటే, చేసే పనికి భగవంతుడు అనుగ్రహం ఉండాలి. ఏ పని చేసినప్పుడు కూడా భగవదాజ్ఞయ భగవత్ కైంకర్యం, నేను చేయట్లేదు, భగవంతుడు అనుగ్రహం చేత భగవంతుడు ఆజ్ఞ చేత ఈ పని చేస్తూ ఉన్నాను అనేటువంటి సంకల్పం కలగాలి మనందరికీ. అప్పుడే ఈ కళ్యాణ మండపం త్వరగా ఆరంభమవుతుందన్నమాట. కనుక అటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవం త్వరగా ఆరంభమయ్యి, త్వరగా వృద్ధికయ్యి, త్వరగా తయారయ్యి, మనందరికీ త్వరగా మన పిల్లలకి మనకి అందరికీ ఉత్సవాలు జరుపుకునేటువంటి అనుగ్రహాన్ని భగవంతుడా మా అందరికీ ప్రార్థించు, అనుగ్రహించు అని చెప్పి భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ, మీ అందరికీ కూడా అటువంటి బలం చేకూరాలి, మీ మనసులో కూడా అటువంటి సంకల్పం కలగాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ మీ అందరికీ కూడా శుభాశిసులు. ఓం శతమానం భవతి శతాయ పురుషస్తేంద్రియ ద్రయే ప్రతిష్ఠత్ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాన్ న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తాః సుఖినో కాలే వర్షతు పర్జన్య పృథివీ సస్యసారిణీ దేశోయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణా సంతు నిర్భయాః కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షుత వాసవః శ్రీరంగనాథో జయత శ్రీరంగ శ్రీశ్చ వర్ధత గోవింద. భక్తులకు సూచన, మనం రాజగోపురం ప్రారంభంలో అనుకున్నాము అందరూ కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని చెప్పేసి చెప్పగా అందరూ వచ్చి దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. అలాగే ఈ కళ్యాణ మండపం ఆరంభ దిశలో ఉంది కనుక ప్రతి భక్తుడు కూడా తమ వంతుగా ఆర్జిత సేవ చేసి, అయ్యో మేము కూడా శ్రీనివాస స్వామి యొక్క కళ్యాణ మండపంలో పాల్గొన్నాము అని చెప్పుకోవటానికి, తర్వాత తరం వారికి అంటే మన పిల్లలకి మన మనవాళ్ళకి కూడా మేము కూడా ఆ కళ్యాణ మండపంలో భాగస్వాములు అయ్యామని చెప్పుకోవడానికి మనందరికీ మంచి అవకాశం కనుక ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగపరుచుకొని మీతో పాటుగా మీ స్నేహితుల్ని బంధువులందరినీ కూడా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేసి వారందరినీ కూడా భాగస్వాములు చేయవలసిందిగా అందరికీ కూడా ప్రార్థన. జయ శ్రీమన్నారాయణ. Religious program. Thank you for all coming. Right now we have a formal 10-minute program and then we have the groundbreaking ceremony with the dignitaries and all the devotees. I invite our Vice Chairman Raj Thotakura Garu to come to the podium and make some remarks. Hello, good morning to everybody. Namaste and welcome to everybody. This beautiful morning, making some time to come and celebrate this auspicious program with all of us. Just I would like to introduce myself. My name is Raj Thotakura. I am the Vice Chairman for the Board of Trustees. And I need to mention that the Chairman, Dr. Polavaram Garu, not able to attend today because he's in India taking care of his last rites for his departed mother's soul. So he wanted you all to know that. And coming to this program today, I formally invite all the devotees and the dignitaries, especially Secretary of State Elaine Marshall Garu and J. Chaudhary Garu. Is she here? Yeah, J. Chaudhary Garu, State Senate Whip, and Gail Hadcock, State Senate, and all the town councilmen from town of Cary and also town of Morrisville. Thank you very much for you all coming.
And also I have a small request for all the dignitaries and devotees. Please take a look at that Rajagopuram, that 7-storied building. I'm sure you all dignitaries, you've never seen such a beautiful structure. It will be finished in about the next 2 to 3 months. I please invite all of you to come at the invocation time. And just briefly, I just want to mention about the Kalyana Mandapam. This structure that we are building, it's about 40,000 square feet building, 2 stories. And the upper floor, it's going to be the ceremony hall, where we can do all the religious ceremonies, weddings, and the ground floor, the down floor, it will be cafeteria and also the Vedic functions and all those, our Gurukulam classes. So as our priest Satyasamgarji said, the God is making us to do this project. So I want each and everybody please join and be part of that, which will be remembered for the generations to come. And thank you very much for all coming. And I would like our President Srini Rajagopal to say a few words, please. Thank you all. Thank you, Dr. Raj Todgara. So, hello everyone. A very good morning. My name is Srini Rajagopal. I live in Kerry for last 20 years or so. Thank you to see all of you coming here. It is such a wonderful day today. And yes, you see, as Raj Todgara said, we have a beautiful temple. And then Rajagopuram is coming up. It's a 7-story. It is one of the largest in the United States. It's 89 feet. Once it's finished, it's going to look beautiful after the painting and everything. And then also the Kalyana Mandapam and then the cafeteria project we just started today. So it's going to take some time. It is going to be so beautiful. And see, I see a lot of Kerry Town Council and Mayor and state senators and everybody here. And all of you must be seeing this community is growing, especially Indian community last like 6-7 years. It's growing tremendously. And the community needs this kind of Kalyana Mandapam and the infrastructure to continue to cater the community needs. That's what we are starting for. Please, thank you for all your support, and then thank you all the devotees, and then all our volunteers. This is a volunteer organization, so please, please visit the temple once in a while. We invite everybody to come and see the temple. There is no restriction for anybody to visit the temple. So please, whenever you have a free time, just come and take a look at it. Yeah. Thank you. Vallier? Hello, Namaste. As per our constitution of our temple, the temple not only serves the religious aspects, but also we provide the community needs, especially arts, as well as arts and dance and music. So, as Srini said, our community is growing and our religious needs are growing. So, we have been thinking, dreaming and planning since we built this temple in 2009. So, it's coming true now. And this is going to house our Gurukulam, our kids. We have about 250 to 300 kids. We are using Cedar Creek Elementary School for the past 15 years. We are renting, so we need a place for our Sunday school, as well as our religious hall and also a dining hall. And this will be a beautiful building that's going to complement our temple. And also along with this project, we're going to relocate our admin building also. The admin building consists of religious wing and also admin wing and Kadamba Seva. So I want to introduce my the planning committee, Mamsi Nallapati. He's somewhere there, he's far away. And Prasad Pisupati. And Srini Rajagopal, myself, Bhaskar Venepalli, and also our civil engineer is here, Brandon Moore, and our architect, Andrew Iatridis,
and also our temple architect, Subramanyam Sthapadikaru. Thank you all for coming and joining this important occasion for our temple. Thank you. Thank you, sir. Again, my name is Bhaskar Venapalli. I'm one of the trustees. I just wanted to say that welcome. Weather could not be better. I know it rained yesterday. Thank you for your patience to putting up with this thing. And personally, and I have to say two things. One is Dr. Raj Polaram, who is the current chairman, who is not here today, and I came to temple board 3 years ago. We had three objectives, but two of those were to build the Rajagopuram and also make sure we have this structure inaugurated. Things are slowed a little bit, but we accomplished those objectives because we both were also part of the temple construction, and it was built in 2007 and at 9. We were part of the same team. So God gave this opportunity for us, and we feel truly blessed to be here today to do this. That's more important for me, and also it is emotional, and I wish Dr. Raj Polaram was here, but he is here. He is thinking about this whole project. I want to thank CareerTown officials who have been of great support to us. Harold is like a family friend to us for this community. CareerTown friends, Gail now in the state, before she was a counselor. Without their help, we could not do what we do. What is going to happen 3 years down the road, this whole structure becomes beautiful. It becomes a beautiful tourist site, not only religious, but tourist site also for not only Kerry, but also the entire United States. With that comment, I would like to invite Elaine Marshall to make brief comments. Elaine, can you come here, or should I bring the mic there? Okay. Just take it, just hold our hands. I think there's one mic over there. That's okay, I'll bring it to you there. It's all, we are Hello, Vidya. So, bouquet will be given, but please. And you can face the audience. Ladies and gentlemen, it is absolutely a pleasure to be here today to represent the state of North Carolina at this very auspicious occasion. I was here in either 2008 or 2009 when the icons were delivered, and I participated in that dedication ceremony. And I know how hard this community has worked, how you've persevered, how you've believed that you could have this marvelous edifice or complex for the benefit of your community, the benefit of Cary and the greater community in North Carolina at large. I look forward to the opening of this new wonderful over here. But I am very, very pleased and happy for all of you and what this means to you personally and what it means for the greater good of North Carolina. We're very proud of this community. We are very grateful to this community. You help make up the fabric of North Carolina, the diversity that we need, that we believe in, and I personally am an advocate of person-to-person diplomacy. If the world would be a far better place if we understood each other, visited with each other, dined together, as we frequently do, but understand each other's cultures. It makes us stronger. Thank you very much. Now our hospital committee will take over from me. They'll do a better job than me, I'm sure. Go ahead, take over. You need a mic? Hello everyone, this is Bharti Venkanagari. Thanks Ellen Marshall for speaking few words for us. Thank you. That's good. Thank you, Ellen. Thanks Ellen. Oh, be careful. Tommy, you want to be in the picture, Tommy? I'll get you the picture. Why don't you? I will take Let's
Thank you. So next, it's my pleasure to invite Jai Chaudhary, Senate Democrat Whip, to come here and speak few words for us. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning. So let me first just congratulate and thanks the leadership here of the SV Temple for inviting all of us to be part of this special occasion. Chair Dr. Kadali, Pavan Yarmasethi, who's here, Bhaskar Venapalli, for such a groundbreaking opportunity here for what is happening in our community. This moment is really special for two reasons. The first reason is I came over here this morning with my son Neil, and when I think about how fraught our world is with economic and public health disruption and problems, when we think about all the uncertainty that we have in our world, we always come back to the foundation of faith to help us get through this, whether you're Hindu, Christian, Jewish, or Muslim. And this temple has been a foundation of faith for each and every one of you here. It has been a foundation of faith for me and my parents, and it will be a foundation of faith for my son. I know that this building in particular will be able to pass on the culture and the religion to the next generation, and who knows, maybe my children will get married here one day. So that's the first reason. And the second reason is, as was mentioned before, and Bhaskar mentioned this in a press interview, and the mayors from Cary and Mayor Morrifield, you know this. This is already a tourist attraction. I mean, this is an iconic temple, one of the premier and outstanding temples in the country. And even when we have out-of-town visitors, we always make an effort to bring them here to really show to show people what we have here in North Carolina. And I know that this additional building and the landscape and the design of this entire campus will continue to be that. But I think that's critically important. I will also tell you that having been involved in recruiting 2 Indian companies here to the region, this is also an incredible asset to be able to talk as we continue to bring more Indian companies and create more jobs here in North Carolina. So with that, I want to congratulate each and every one of you. We are looking forward to continuing to be part of the SV Temple community, and hopefully we can get Governor Cooper here. As many of you all know, he has done the Diwali proclamations signing here on 2 occasions in the past, and look forward to having more visits from senior officials. Secretary Marshall, thank you for being here. Thanks, Jay, for nice words. Thank you, Jay. Now I'd like to invite Gail Haycock and his state representative to please come forward and... Here doesn't want, but give her a book. Go and give her a book and give her a book. Go there. Okay, so we want to have Harold to say a few words also. As I said earlier, Harold has been around with this temple construction. Also, Gail was part of the council, and now we have town planning board, Russ and few others from this town of Cary. Harold, please. Thank you so much, everyone. On behalf of the entire Cary Town Council and staff and 179,000 people that call Cary home, I want to
bring greetings to you and congratulations on reaching this important milestone. As was said, I got involved with this temple when it was really, really small, one building. And the first question was asked is, can we put a sign on the road so people will know where this building is? And a lot has changed. In 2009, when we opened, when this temple opened, it became a symbol. It not only served the South Asian community in the Triangle, but it became a symbol of diversity, which Cary and Marsville celebrate and embrace. It really became a symbol for that. And now we're breaking ground on a new building. We have this amazing tower. That is going to be, in my opinion, a beacon to those all around that pass by here, that visit here. It's going to be a beacon to them of diversity and inclusion in a world that's filled with hatred and division. It's going to be a wonderful thing, and we're so proud that it's located in our communities, where our Indian community is growing day by day, and we're so thankful for that. You are such an integral part of our community. You make our community great. It's that type of change and that type of culture integrated in our community that makes Cary and Marsville one of the greatest places in America to live. So thank you for inviting me to be here. Congratulations on this important milestone, and I look forward to the opening. Thank you, Harald. Just 1 second. We have to do this formal thing. Oh, you are taking from Vidya? Hey, no. So that concludes pretty much a formal program, except we wanted to have one of our trustees, Dr. Paul Narendra, take a vote of thanks. Meanwhile, Ganesh Slokam. Suklam Varadam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarvavignopashantaye. Saraswati Slokam. Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Guru Slokam. Gurur Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Now I will chant the Srinivasa Govinda bhajan. You can repeat after me. We'll do 2 rounds. Okay? Srinivasa Govinda, Sri Venkatesha Govinda, Srinivasa Govinda, Sri Venkatesha Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkataramana Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkataramana Govinda, Tirupati Vasa Govinda, Tirumala Vasa Govinda, Tirupati Vasa Govinda, Tirumala Vasa Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkataramana Govinda, Govinda
पंडरीनाथ गोविंद पांडुरंग गोविंद पंडरीनाथ गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद वेंकटहरण गोविंद संकटहरण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद पुराण पुरुष गोविंद पुंडरीकाक्ष गोविंद पुराण पुरुष गोविंद पुंडरीकाक्ष गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण 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 गोविंद वेंकटरमण गोविंद वेंकटरमण गोविंद वेंकटरमण गोविंद वेंकटरमण गोविंद वेंकटरमण गोविंद Done? Thank you so much. Oh, sorry. असतो सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. That's great. Normal groundbreaking, like, just, Maligar, you show them how to do that, sir. Go ahead. Yeah. You need two more people. Where is Srini? Srinivas Chitnani is here. Sambasivarao. Where is Vasudhava? Please. Run. There is a shovel empty. Okay, please. Srini, go, man. I'm sorry, place is a little tight, but maybe it's good, it's cozy. So. Yeah, good. It's good. Thank you all. So next round, Vijendra, Kanubhai, is Nailesh Bhai here? Manoj ji? Sir, you can also. Jana, come on.
Otherwise, I will announce. So, please go. Yes. Jendra. I'm taking everybody. Right. How many are there, Brandon? Only 2 more. Is there a brother? So I want the board members come closer, please. Board of Trustees, Board of Directors. Can they please come here? So I'm going to say left. Take it and show like what Ellen was doing, like that, yeah? Nagarnagar just. There you go, exactly, yeah. That's it. That's it. There you go. All right. Thank you. Thank you. Okay, Board of Directors and Board of Trustees. Thank you, sir. ஆமா. நீங்க ஜாக்கெட் போட்டுன்னு சொல்றீங்க. நான் பாக்குறேன். நான் பாக்குறேன் சந்திரன். சரி ஓகே. Thank you. Okay, Russ. Finally the drone is here. Good class of Dana. Thank you. Thank you. You, sir. Hello, trustees, please come here. Bhaskar, Pavan, Kodali garu, again, be in the mood. Outdoor. Hand control. Be ready, all directors. Okay, picture here. Look here. Okay, now go ahead. Viju. Viju is already there, Raghu. Oh. Yeah, come on. Yeah, everybody should do it. Nada? Nada and Everybody gets a chance to do it. So let's finish off. President. Okay, 1, 2, 3. I want a big smile. Vidya. Lift it up. Okay. Lift it up. Volunteers also can please come and do. Gurukulam kids, let's do next. Ram garu chinne unnayi valaki pakkana show. Yeah, we have smaller things for kids. Yeah. Yeah, after the kids, let's the volunteers do. அப்படியா நல்ல ஐடியா Kids. ஆச்சு எடுக்கிறீங்களா பண்ணணுமான்னு பார்த்தேன். Okay, keep moving. Why not, right? I think break நினைக்கிறேன். Okay. Okay, kids, if you are done, please give it to the next person and keep moving.
అందులో వేసారు అందులో వేసారు Saina! Saina! That's okay. When I get time over there. Okay. Yeah. Done? Yeah, no problem. You take part of it. Yeah, thank you. Okay, kids, if you are done, please keep moving. Please keep moving. Please keep moving. Srini, koncha kids ni keep moving. Keep moving, please. Kids and Gurukulam teachers, if you are done, please keep moving. Keep moving, keep moving. Go. Okay, man. Go. Keep moving. We got a lot of people waiting. Excuse me, sir. Sir. Jai Sriman Narayana. Yeah. The architect. Sure. One, Tapati Garu. Just one Just picture okay. right now. Sure. Okay. And civil engineer and architect. Nice to meet you. Just three of them. Okay, next, keep moving. Shiva. I think we are done. తీనా నేను అలా వస్తాను ఫోన్లో తీసి నాకు ఇక్కడి నుంచి తీస్తాలే Don't miss anyone. Yes. Ladies, come on. Take it from me. Yeah. Booty. Cameras. Entry అక్కడి నుంచి కూడా ఎదురుస్తుంది. తీరా పట్టుకోవడం కాదు తవ్వాలి కట్టింగ్ బండి ఇప్పుడే కట్టేస్తాం హలో సార్ ప్లీజ్ మూవ్ గోవిందా గుడ్ జాబ్ అలా
ఓన్లీ వన్ టైం. వెనకాల చాలా లైన్ ఉంది. I got it. Okay, రామ్ కొంచెం శ్రీని గారు కొంచెం don't care about others. My wife is there. Yeah, I know. Ram. Take them some. కుర్తిరువా డన్. Got it. Hello, you all come also photograph. பரவாயில்ல, நான் இங்கேருந்து நோண்டி போட்டேன். விடு. ஃபோட்டோ இல்லை, வீடியோ. ஒரு நிமிஷம்.